Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a poem, Beauty, which is the first poem that's prescribed in your English book, class 6. So let's start the poem, Beauty. First of all, we should know what is the meaning of beauty. क्या होती है ये ब्यूटी? खूबसूरती. पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्यूटी होती क्या है. तो ये ब्यूटी क्या है? खूबसूरती है. लेकिन हम इसको अलग अलग तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हैं. कहाँ कहाँ पर, किस किस जगह पर हम ब्यूटी को देख सकते हैं. ब्यूटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लेजिंग. We see the stars in the sky, that is beauty. The moon is beautiful. मतलब whatever we see flowers, birds sing songs, and everything around us is beautiful. So that is beauty. तो हम ये उसकी समरी बताते हैं. जो भी हमारे इर्द गिर्द हैं, अगर हम उसको अलग अंदाज से, अलग तरीके से देखेंगे, तो वो हमें अपने अपने नज़रिए से हम इसको देखेंगे तो वो खूबसूरत हमें लगेगा. तो जो हम पोइम पहले पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सी पोइम है? ब्यूटी. नाउ लेट अस रीड अ पोइम ऑन ब्यूटी. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the birds, corn growing, and people working or dancing for their harvest. Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest. Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in dreams. तो ये थी पोइम जो मैंने आपके सामने पढ़ी. तो अब हमें ये बताना है कि ये नज़म हमें क्या बताती है खूबसूरती के बारे में, कि हमारे इर्द गिर्द खूबसूरती ही खूबसूरती है. हम खूबसूरती देख सकते हैं, इसे सुन सकते हैं. हम खूबसूरती किन किन चीज़ों में देख सकते हैं? हम खूबसूरती को दरख्तों, द ट्रीज़, परिंदों, फसलें बोते हैं किसानों में, और अपनी फसलें तैयार होने पर इनके अनाज में खूबसूरती को देख सकते हैं. हम चलती हवा, गिरती हुई बारिश की बूंदों और किसी गाने वाले के गाने की शीरीन आवाज़ में खूबसूरती को सुन सकते हैं. कि खूबसूरती, हमने सुना है कि हमारा ये कन्फ्यूजन है कि हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन हम सुन भी सकते हैं खूबसूरती. हम अपने अच्छे कामों और पुरमसरत ख़यालात में खूबसूरती की झलक देख सकते हैं. जब हमारे ख्वाब, हमारे काम और हमारे आराम में उनको दोहराया जाता है, तो हमें खूबसूरती की झलक दिखलाती हैं. कि गर्ज कि हम ये पोइम किसके बारे में है? कि अगर हम सूरज की लाइट देखेंगे, मतलब उसमें भी मैंने पहले ही आपको बताया है कि हम डिफरेंट अंदाज से, मुख्तलिफ नज़रिए से इस खूबसूरती को देख सकते हैं. मतलब जब बारिश पड़ती है, उस बारिश की गिरने की आवाज़ जो है वो भी खूबसूरत है. शायर ने किस तरह इस पोइम में इस ब्यूटी को डिफ़ाइन किया है, किस तरह उसने किया है कि कहाँ कहाँ हम ये खूबसूरती देख सकते हैं. तो यहाँ पे हमने बताया कि वी कैन हियर ब्यूटी इन द सिंगिंग ऑफ द विंड, जब हवा चलती हैं, फॉलिंग ऑफ रेन, जब बारिश बरसती हैं,
اینڈ چینٹنگ آف اے سنگر، جب ایک گائیکار گانا گاتا ہے تو وہاں پر بھی ہم خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں. تو اور کس میں وی کین سی بیوٹی ان آور گڈ ڈیڈس، جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو وہ اس میں بھی ہمیں خوبصورتی کی جھلکیں ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے. اینڈ ہیپی تھاٹس، جو ہمارے اچھے اچھے خیالات آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے خوبصورت بن جاتے ہیں. تو اس میں بھی ہم مطلب پھر وہ جب ہم ان پہ مطلب کچھ اچھے اچھے خواب دیکھتے ہیں، مطلب اپنے کام کی جو ہم نے کیا ہے اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں، تو وہ بھی ہمیں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. تو یہ تھی پوئم بیوٹی، جو مطلب جس میں شاعر نے بہت ہی اچھے انداز سے اس خوبصورتی کو ڈیفائن کیا ہے کہ ونڈ. اب آپ دیکھیے کیا کیا ہے اس میں، تو الگ الگ دیکھو آپ شاعر نے کس طرح ہمیں ڈیفائن کیا ہے. ونڈ دیٹ از ساہنگ، جو ہوا چلتی ہے. رین دیٹ از فالنگ، جو بارش برستی ہے. اے سنگر دیٹ از چانٹنگ، ایک گائیکار جب گاتا ہے. اے بیوٹیفل وومن ہو از اسمائل، ایک خوبصورت عورت جب وہ ہنستی ہے. اے ینگ ٹیمسل ہو از ڈانسنگ، ایک ہرن کا ناچنا وہ کس طرح، تو وہ بھی ہمیں خوبصورت لگتا ہے کہ شاعر نے بہت ہی اچھے انداز سے اس خوبصورتی کو اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے. سو دیٹ واز آل اباؤٹ بیوٹی. سو تھینکس.